Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my students. How are you today? Okay, today's lesson is Quran Hadis. Pelajaran hari ini yaitu pelajaran Quran Hadis. Now we will learn about Surah Al-Quraish. Sekarang kita akan mempelajari tentang Surah Al-Quraish. Before starting our lesson today, let's read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Ayat yang pertama dalam surah Al-Quraish berbunyi Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraish, for the custom security of the Quraish, yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, their custom security in the caravan of winter and summer, yaitu kebiasaan mereka yang bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ayat ketiga, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, let them worship the Lord of this house. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Selanjutnya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, who has fed them against hunger and made them secure against fear, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Asbabun nuzul dalam surah Al-Quraish menjelaskan tentang asbabun nuzul atau yang disebut dengan sebab turunnya surah Al-Quraish. God gave many privileges to the tribe of Quraysh. One of them is God sent down a surah in the Al-Quran that specifically tells about this tribe. Tuhan atau Allah memberikan banyak keistimewaan kepada suku Quraisy. Salah satunya adalah Tuhan menurunkan surat dalam Al-Quran yang secara khusus menceritakan tentang suku ini, yaitu suku Quraisy. Characteristics of Surah Al-Quraish. Ciri-ciri Surah Al-Quraish. Number 1, Quraish means Quraish tribes. Yang nomor 1, Surah Al-Quraish. Quraish artinya suku Quraish. Number 2, Surah Al-Quraish consists of 4 verses. Yang kedua, Surah Al-Quraish terdiri dari 4 ayat. And number 3, Surah Al-Quraish includes Surah Makkiyah. Yang nomor 3, Surah Al-Quraish termasuk Surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Quraish was revealed after Surah At-Tin, and the sequence number is 106 in Al-Quran. Nah, Surah Al-Quraish ini diturunkan setelah Surat At-Tin. Dan Surah Al-Quraish ini nomor ke-106 dalam Al-Quran. Surah Al-Quraish is taken from the word Quraish, which are contained in the first verse. Surah Al-Quraish diambil dari kata Quraish yang terdapat pada ayat pertama. Quraish tribe is the tribe who had the honor to maintain Ka'bah. Nah, Surah Al-Quraish merupakan suku Quraish, merupakan suku yang mendapat kehormatan untuk menjaga atau merawat Ka'bah. Reminder to the Quraysh about the favor that Allah has given them, so they were ordered to worship God. Peringatan bagi kaum Quraisy tentang nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Ria is doing charitable deeds without seeking ridha of God, but to seek praise
or shirk in the community. Riya, beramal tanpa mencari ridho Tuhan, melainkan mencari pujian atau syirik di masyarakat. Nah, yang disebut riya adalah melakukan ibadah atau beramal tanpa mencari ridho dari Allah, melainkan hanya ingin mencari pujian atau syirik kepada orang lain, atau biasanya disebut dengan pamer. Okay, now please answer the questions on religion textbook, page 29, number 1, number 3, number 5, number 6, number 7, and number 10. Sekarang silakan dikerjakan latihan soal di textbook religion halaman 29 yang dikerjakan nomor 1, 3, 5, 6, 7, dan nomor 10 saja. Okay, thank you. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.